Good afternoon. My name is Kai. Apologies first. I'm suffering from a bit of vertigo, so not sure if it's not enough sleep from Bitcoin all-time high all the way. But some context, I was the founder for Togo Crypto. So I will be helped by some of my staff at Untukmu to go through some of the slides. First and foremost, thank you to IBM, SSI, ComDG, as well as Impacto for the opportunity to be able to share today. It's truly great to be able to share amongst so many great projects with a lot of great inventions on how they're going to solve society's greatest problem. For us too at Untukmu, what we have taken is the problem of gifting and merchandising. When we talk about gifting and merchandising, there's usually two sides to it. There's usually the client side as well as the vendor side. When we look at the vendor, it's not just your big factories that's churning out. Oh no, it's okay. I'll stand. I'll hold it. I'll hold it. So it's not just your big vendors that's churning out the merchandises, but we're looking at UMKM juga, because I think that there's a big potential that UMKM can benefit from AI technology in order to see how they can also enter the market and be able to capture some of the space, which we'll share some of the co-creation points together with IBM as well. I think the key point here is why we are all here and why we are so excited to be able to work with watsonx and from IBM is because AI significantly reduces the human input but still is able to generate a far greater output, and it's really unprecedented levels that we are seeing at right now. So far, we cheated a bit. We used a bit of crypto, so we have about 6.4 million users waitlisted globally for our solution is going to come out. 30,000 merchants available on platform through our partnership with Blibli, and about 30K active daily users that is continuously talking to our AI both on web and mobile on a daily basis. But take note, all this is they're just really interacting with the AI bot. We haven't really gone down to actually monetization on the B2B, on the B2C angle. This is our wonderful team. There's actually a lot more that I couldn't put on this slide. So nanti there will be Jamsan and Arik, who surprisingly is also not on this slide. So Jamsan, one of my co-founders, and Arik, one of our backend developers, will be sharing more about what exactly is the AI portion of Untukmu AI, right? So some of the achievements this year, thankfully we managed to get into Impacto together with SSI. I'll skip through this slide. And I think, how do I go back? Okay, so this slide onwards, I'll have Jamsan and Arik share more about what exactly do we do. So just now I shared about the B2C, so Jamsan is actually going to share more about how the AI segment is helping us on the B2B side. Thank you. Thank you. Hello everyone. So I'm going to replace Kai for this one. Okay, so okay. Can you back to? Is it going to? Okay. So we are waiting. Okay. So I'm going to introduce myself. My name is Jamsan Kaban. So I'm handling sales, and here's Arik. If you guys wonder what is Untukmu AI doing in technology, Arik will explain all of this about technology. So for sales, here's a go. Okay, Arik. So what are we trying to solve is a traditional method in HR and event, usually time processing. And tedious part of the gifting is kind of pain points in the gifting industry. So we're trying to solve the tedious part by using AI, because our platform usually find the perfect merchant for our potential customers. And so here's the number of the data that we have that solve the problem that usually B2B facing right now.
So 78% of business believe the corporate give return of giving the return of investment in the future. So some of the product that we have solved is okay. So there is a Tech in Asia product. If you see upstairs, there's a watch that we gave for Tech in Asia event. I'm trying to speak Indonesia right now, so you guys may maybe more understand about this. Okay, so sorry before, okay, guys. Oke, sebelumnya kita sudah coba membantu Tech in Asia dalam hal memberikan gift, dan mungkin kita semua tahu event yang baru saja berlangsung di Tech in Asia beberapa minggu yang lalu. Tech in Asia sendiri sedikit kebingungan ya, bagaimana mereka bisa memberikan gift atau merchandise yang bisa menghubungkan antara potensial customer-nya Tech in Asia dan partnernya Tech in Asia. Dalam hal ini kami memberikan solusi IoT Watch Limited Edition, like the one that I'm wearing, like this one. Jadi hanya ada 120 pieces, which is hanya diberikan kepada semua speaker di dalam event Tech in Asia. Kemudian kita juga memberikan produk-produk merchandise yang tentunya dalam hal ini bisa men-solve problem-problem B2B yang menjadi customer dari untuk Modern AI. Apa aja yang menjadi servisnya kita? Siapa yang mau Christmas sebentar lagi? Christmas, right, Christmas. New Year, obviously we can handle that as well. Kemudian kita juga memberikan branded gifting, ya. Kemudian ada beberapa produk yang memang menjadi apa yang kita coba solve, kayak gitu ya. Ini beberapa core users yang kita sudah bantu. Mungkin ada owner dari Jorong, kita juga sudah undang pada saat ini. Owner dari Jorong memiliki 6.500 hektar. Dan ada beberapa MOU yang kita bangun bersama Jorong Borneo, dan beberapa minggu ke depan kita juga diminta untuk ke Beijing untuk bisa membantu global merchandising di dalam Indonesia gitu ya. Karena kita tahu UMKM sendiri ada 6 juta di Indonesia. Kemudian gimana caranya kita bisa compete dengan mass production di China gitu kan. Jadi misinya kita sebenarnya lebih kepada gimana caranya kita UMKM di Indonesia itu bisa compete di luar dengan mass production ini, gitu ya. Kemudian tadi Kai juga sempat menyampaikan kalau misalnya kita udah bekerja sama dengan Blibli. Tentu saja bukan cuma Blibli yang kita kerjasama, tapi ada juga IBK yang sudah mulai dari tahun 99 ya. Sebelum mungkin beberapa dari teman-teman kita sini lahir, kemudian itu juga yang kita coba kurasi dari AI dan kemudian kita personalisasi tentunya dengan AI kita. Oke, ini akan dibantu oleh teman saya, Arik. Hello everyone. Mungkin untuk better understanding, I'm gonna use bahasa tuh as well. Jadi saat ini di Indonesia kita udah punya banyak banget UMKM, ada miliaran kurang lebih berdasarkan data dari Kementerian Koperasi. Jadi kita di sini mau support UMKM untuk pertama upload untuk mereka bisa start market produk mereka di marketplace nasional even internasional. Jadi asumsikan saja di sini ada nenek yang sedang membatik, itu adalah UMKM. Nah, tapi si nenek ini belum terlalu familiar terhadap teknologi saat ini. Dan saat ini marketplace kita itu perlu banyak sekali input yang harus difikirkan oleh UMKM untuk mereka bisa start marketing produk mereka di marketplace. Nah, solusi kita di sini bersama IBM, kita mau mempercepat proses itu dan mempermudah proses itu. Nah, jadi yang diperlukan si nenek untuk mengupload atau memulai memarketing produk mereka adalah hanya menggunakan image dari produknya dan title dari produknya. Nah, untuk contohnya, si nenek hanya perlu mengupload gambar dari produknya, yaitu batiknya, lalu input
namanya, yaitu Batik Pekalongan. Nah, setelah itu kita tinggal membiarkan AI kita, namanya adalah Dewi AI, untuk memproses data itu. Nah, kita juga punya additional input sources, internal product data, dan partnership. Kita ada partnership dengan Blibli, oke. Oke, jadi si Dewi AI akan memproses data itu menjadi product text dan atribut dan produk kategorinya. Jadi Dewi AI akan pertama memproses dari produk kategori dulu. Nah, di kategori kita punya beberapa subkategori, yaitu yang terakhir, yang lowest level, itu adalah Batik chart. Nah, dari Batik chart itu kita punya produk tagging dan atribut seperti material, sleeve length, dan lainnya. Nah, dari data yang sudah di-provide oleh si nenek ini atau UMKM, itu semua akan langsung di-autofill oleh AI kita. Nah, di sini adalah dari smart tagging. Nah, selain itu, Dewi AI kita juga bisa memberikan rekomendasi dan suggestion. Seperti product image suggestion, apa yang perlu diimprove dari image-nya, lalu image scoring-nya, apakah ini sudah cukup bagus untuk bersaing di level nasional ataupun internasional, lalu dari product price recommendation. Nah, product price recommendation ini kita berdasarkan dari similarity dari product tagging dan atribut yang ada saat ini dan data produk internal kita. Nah, ini adalah kurang lebih tampilan dari product page kita. Nah, berdasarkan user research kita, orang-orang di Indonesia itu lebih menyukai. Oh iya, kalau gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu saja. Thank you. Ini adalah product review-nya. Jadi hanya ini product attributes dan AI enhanced product storytelling. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.